Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang solih-solihah, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. How are you everybody? We are learn science with Miss Isna. We are continue our material at Unit 7 about Earth and our universe. Nah, teman-teman semuanya apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran sains pada unit 7. Kemarin kita sudah mempelajari unit 6 dan juga sudah mempelajari tentang latihannya. Sekarang we are continue to unit 6 about Earth and universe. Nah, pada pembelajaran ini, pada bab ini kita akan belajar tentang bumi dan alam semesta. Kita juga akan mempelajari tentang perubahan siang dan malam, perubahan musim, dan yang berkaitan dengan bumi. Oke, now langsung saja we are check. Open your book at 67. Sorry, 76. Nah, setelah itu kalian setelah membuka buku kalian, look and label this picture. Oke, kita artikan dulu ya teman-teman bersama-sama. Kalian tulis boleh di bawahnya atau di atasnya. Persiapan alat tulisnya. Fall, what the mean of fall? Fall itu gugur ya, atau musim gugur. Night time, malam hari. Spring, musim semi. Daytime, siang hari. Kemudian winter itu musim dingin atau musim salju, dan yang terakhir summer. What the mean of summer? Summer itu musim panas. Nah, now we are labeled together. Kita akan beri nama. Gambar yang pertama ini menunjukkan apa? Menunjukkan daytime atau siang hari. Tulis bersama-sama ya, daytime. Yang kedua, night time, good, pada siang hari. Lalu selanjutnya menunjukkan apa? Musim apa ini? Summer, karena look at the clouds. Clouds is so bright. Nah, summer. Selanjutnya ini musim apa teman-teman? Nah, daunnya begitu hijau, banyak bunga-bunga. Spring. And then this is any snow. Winter. Dan yang terakhir fall. Nah, kita sudah look and label, kita sudah memberi artinya dan juga kita sudah label based on the picture. Next, we are continue to the lesson 1. What is the earth partner? Nah, bagian-bagian bumi. Keywordnya kita artikan bersama-sama teman-teman. Kalian tulis ya di situ. Axis sama dengan sumbu. Sumbu, kemudian rotation, rotasi. Revolution, revolusi. Season, musim. Shadow, bayangan. Nah, sekarang bisa akan bacakan sebuah teks. Read and write 2 details about Earth axis. How Earth move. Nah, kita akan baca di sini. As you read this, you may not feel like you are moving, but you are. Earth is always moving. Bumi katanya selalu berputar. One way, Earth move that's in spin around its axis. Earth axis is imaginary line that runs between the North Poles and the South Pole. Find the Earth's axis in diagrams. Notice the axis is not straight up and down. It is tails. If you could look down at the pole, North Pole, you would see the Earth turns in counterclockwise direction. Nah, jadi katanya bumi itu selalu berputar. Nah, bumi itu berputar pada sumbu yang ada di porosnya. Dia terbagi menjadi North Pole atau kutub utara dan kutub selatan. Nah, nih dia berputar melalui kutub utara dan kutub selatan. Nah, bumi itu berputar, dia
counterclockwise atau berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi dia selalu berputar setiap saat. Nah, sekarang kita lihat. Earth axis-nya ada apa di situ? Ada North Poles atau ada kutub utara, North Pole dan kutub selatan. Axis-nya ya. South Pole. Nah, di sini bumi itu sumbunya terbagi menjadi dua, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Oke, next page, halaman selanjutnya. Di sini ada day and nights. Atau nanti kita akan belajar tentang atau ada pengertian tentang bagaimana proses siang dan malam. Earth spinning cause day and nights. Earth makes one complete spin on its axis or rotation every 24 hours. During this time, half of Earth faces the sun. That half of Earth has days. The half of Earth that is not facing the sun has night. As Earth spins or rotation, different part of Earth turn to the face the sun. Nah, jadi bumi itu selalu berputar dan perputaran bumi dalam satu hari satu malam itu ada 24 jam, itu bisa menghasilkan day and night, bisa menghasilkan siang dan malam, itu masih berputar dalam satu porosnya. Contohnya di sini, in the Seattle it is 6 o'clock AM. Nah, kalau Meksiko di situ ada 8 o'clock AM. Nah, kalau di Honolulu malah di situ ada 3 o'clock PM. Jadi berbeda ya setiap negaranya. Kemudian kita lihat day and night cause siang dan malam itu terjadi atau perputaran bumi itu bumi berputar itu menghasilkan atau menyebabkan apa sih? It cause day, menyebabkan siang dan malam. Perputaran bumi itu menghasilkan siang dan malam. Kemudian selain itu dia juga menghasilkan apa? Earth spinning also cause change the sun position in the sky. Perputaran bumi juga menghasilkan atau menyebabkan matahari berpindah ya. Jadi bukan mataharinya yang berpindah tapi buminya yang berputar. In the morning the sun appears to rise in the east. During the day, the sun seems to move across the sky and set in the west. Nah, pada pagi hari, matahari ada di sebelah timur. Kemudian pada siang hari terletak di atas dan pada siang hari dia terletak di bawah. Itulah pergerakan bumi, rotasi bumi. Nah, it also cause, itu juga menyebabkan the sun's, matahari berubah position in the sky. Nah, itulah tadi yang terjadi saat bumi berputar, yaitu terjadi day and nights and the sun's position in the sky, menyebabkan terjadinya siang dan malam dan posisi matahari yang ada di langit berubah. Selanjutnya kita akan belajar revolution around the earth. Apa itu revolution around the earth? Nah, revolusi pada page 79. Nah, revolusi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Nah, look at the picture like that. Nah, you know that Earth rotates on its axis. Earth also moves or revolves. Jadi bumi itu juga berputar mengelilingi matahari. Itu menyebabkan revolusi. Nah, one revolution takes about 1 year. Satu perputaran bumi mengelilingi matahari mengelilingi matahari itu yaitu about 1 year atau 1 tahun. Nah, as Earth revolves around the sun, Earth tail's axis always point in the same direction in the space. Nah, jadi bumi itu mengelilingi matahari membutuhkan waktu berapa tadi? 1 year atau 1 tahun. Sekarang kita lihat read. After we are read, then we are circle. True or false? The sun moves around Earth. True or false? Betul atau tidak tadi?
False, karena yang betul adalah Earth moves around the sun. Kebalik ya. It takes Earth about 365 days to revolve around the sun. Ya, betul. Untuk mengelilingi matahari, bumi membutuhkan 365 hari. A revolution is one complete trip of the sun around Earth. This is true or false? True. Nih, complete around the sun. And the last, Earth axis point is different direction. This is false. Karena directionnya not different ya, tapi same, sama. Okay, then we are continue to the next page. Read and answer to question. Compare the question with a partner. Oke, kita akan baca di sini. Season. Season itu sama dengan musim. Nah, a year is divided into 4 season. Pada satu tahun itu mempunyai 4 macam musim. Spring, summer, fall, and winter. The seasons are caused by tilt of Earth axis and planet revolution around the sun. Nah, jadi penyebabnya terjadinya musim yaitu pergerakan matahari atau juga planet-planet yang mengelilingi matahari, pergerakan bumi mengelilingi matahari dan planet-planet mengelilingi bumi. Nah, as Earth moves around the sun, different part of the planet tilt towards the sun. Look at the position of Earth in June on page 79. The northern half of Earth in tilt toward the sun. Nah, kalian bisa lihat pada halaman 79. Pergerakan mataharinya bagaimana. Nah, nanti akan terjadi pada bulan apa? Contohnya nih, kita akan lanjutkan. Now look at the Earth's position in December. The northern half of Earth is still away from the sun. The northern half gets less sunlight and have cooler temperatures than the southern half. It is a winter northern half and summer in the southern half. In March and September, neither end of the Earth axis point toward the sun. Both halves of Earth get about the same amount the sunlight. Nah, jadi untuk negara-negara yang mataharinya hanya mendapatkan sinar mataharinya sedikit, itu mereka sedang mengalami musim coldest atau bisa disebut juga musim winter karena mataharinya karena buminya berputar mengelilingi matahari. Selanjutnya kita akan jawab saja pertanyaannya. Jika pada in September the northern United States gets about 20 hours of daylight each day. About how many hours of daylight do you think the northern United States gets each day in March? Nah, pada bulan September, bulan September dia hanya mempunyai 12 jam pada siang hari. Bagaimana? Berapa jam yang yang ada di United States gets day in the March? Oke, berapa ya? Oke, how many? In the March and September, both have get same amounts. Berarti they are neither ends of Earth axis point the sun. Sama ya dia ya, berarti dia juga mendapatkan sinar mataharinya sama. Next, what is the result of revolution and tilt of Earth? Apa sih hasil dari revolusi dan perputaran dari bumi itu menghasilkan season? Di sini tulis season. Teman-teman di sini bisa ditulis season. Oke. We'll continue to our material on page 80. Yes, still about season. Yang kemarin, yang tadi sudah kita lanjutkan tentang season. Oke. Kita ulangi lagi. Yang number 1, in September, the northern United States gets about 12 hours of daylight each day. How about many hours of daylight do you think the northern United States gets each day in March? Nah, jadi pembagian
panasnya, seasonnya, pembagian musimnya pada bulan September dan bulan Maret di sini sama ya. Eksis karena mataharinya berputarnya like in the picture on page 79 pada halaman 79. Pembagian materinya in the March and December is near same. So this is where answer 20 hours same sama pembagiannya yaitu sama, atau pembagian di sini dibagi menjadi still 12 jam. Ya, pada bulan September dia mendapatkan sinar mataharinya 12 jam pada siang hari. Begitu juga in the March this is same. Gets about 12 hours of daylight each other. Jadi sama. And next, number 2, what is the result of the revolution and tilt of Earth? Nah, jadi apa hasil dari revolusi dan perputaran bumi? This is the season are caused by tilt of Earth axis and the planet evolution. So the answer we are right the season. Jadi hasilnya yaitu season atau musim. Perputaran revolusi bumi menghasilkan musim. Next one, page 81, halaman 81. This is about shadow. Read and draw a small circle to show where the sun would be in each picture. Jadi kita di sini text about shadow during the day. Bayangan selama hari. Di sini ada sebuah teks. You can read by yourself. Bisa dibaca terlebih dahulu. After you read, you can draw or write the sun in the picture. For example, this is in the morning. The morning, any tree and the shadow in here. So we want to draw the sun in here. Kita akan menggambarkan berarti mataharinya ada di sebelah kanan karena bayangannya ada di sebelah kiri. And next, this is midday atau tengah hari. Tengah hari itu the shadow of the tree is in the under of the tree. Ada di bawah pohonnya. Jadi kita akan menggambar desainnya in the up of the tree. And the last it is afternoon atau menjelang sore. Sore we are look at the picture of the shadow. Shadownya ada di sebelah kanan, berarti mataharinya ada di sebelah sini. Sudah kita tuliskan, kita gambarkan bersama-sama. Oke. Nah, selanjutnya, halaman selanjutnya, kalian boleh baca tentang lesson 2 dan artikan sendiri keywordsnya ya. Keywordnya, this is about motion of the moons atau bentuk-bentuk bulan. Nah, bentuk-bentuk bulan ada seperti ini. Okay, I think enough for today. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda yang solih-solihah. Kita bertemu di pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.